এই যে আমাদের সালমান দেখেন পেঁয়াজ চলতেছে, চোখেতে পানি নাই। এটা রহস্য কি সালমান भाई? आप रोता है? आप क्यों रो रहे हैं? सलमान क्यों नहीं रो रहा है? हैं? हमारा बस मैजिक है। ये एक्सपीरियंस आदमी है। एक्सपीरियंस का आदमी है। एक्सपीरियंस का बात नहीं होता है। प्राय 5-6 केजी वो पेज चलছে। सलमान देखें कांदे नहीं। भाई भाई इधर क्यों रो रहा है? क्यों क्यों क्या हो गया? कोई मार डाल दिया और आपको? सलमान मारा। সালমান দেখেন একটু চোখের জল নাই সালমানের। সালমান তোমার চোখে পানি হয় না, এটা একটা রহস্য কি বলো? আমার তো সব অসনে নাই তারপর থেকে। না না চোখের পানি এই পেঁয়াজে বিয়াস কমানো মানে অনেক পেঁয়াজ है दी काइटा भरा लेते से कि रे भाई ये क्या रे भाई रो रहे? बहुत टाइम से छिल रहा है, छिलने का एक्सपीरियंस हो गया इसीलिए। अरे बहुत रो रहा है रे। পেঁয়াজ সোলাইতে দিবি এটির কাম করি তো এটি 6 বছর ধরে পেঁয়াজ চলতেছে, লাগে তুমি কান্দো না নাকি? না এটা কিন্তু একটা কথা নাকি 20-30 কেজি পেঁয়াজ কাটি আমরা কিছু হয় না। 20-30 কেজি পেঁয়াজ কাটলো চোখের পানি আসে না? না আরে কি কয় করছে কি দেখছেন? এটার কি কোনো ইয়ে আছে? ওটা অনেক সিস্টেম আছে। এটা মানে কি সিস্টেম না যে মানে পেঁয়াজ চলতে গেলে মনে হয় চোখে দিয়ে পানি আইতো না? এটা যদি সিস্টেম জানতো তাহলে কমেন্টে জানাইতে কোন তাহলে না আমি ইনবক্সে দিব। আচ্ছা ঠিক আছে। সালমান বলছে কেউ যদি জানতে চান কমেন্ট করবেন, তাহলে কমেন্ট করলে কমেন্টে রিপ্লাই দিব সালমান।